Ingdeng Sirkep Klimthurmi Cultural Society pen lunkan kacapate kibipon. Lakha kripli korkan thi dong parpan patwak lamalong klim somara tumapan asonson kepatu kacapate pen si neng parongpon. Doloni puling sesonang kang rong trok siarong cilang pet pen football kepatu kibi cekso bor kironi patwak lamalong angdung ketipon. APHL siya song matumpen arlong kindu kijoya de malong cerok to kamay kang nipon. Arlong Parla Baptist Church atumpen Jisu amen kachelong arni katalondun. Apramsi New 7 Northeast kelang arat ke doana pan nengkan kimia kardong pajariglo. Pini beta than bang nili thare rup sing tobi. Lakhain ko rapon nili MSC constituency ke parlo tokulangso Klimthurmi Cultural Society atumpen kedamtang matijong ni phaithong ke price share ni lunkan kachapate kibipon. Klimthurmi Cultural Society amai phu topon hanse pensi karbi kan barim lempum sokchon ke kan pensi bangso jaimek ingpupon. Bangso lunkan kachapate ponalong alir alon cepi pon lapen anso sesi owe kimi atum ke paprang ponja to waralong kachetong dun armua phaitami. Aklim ang parpendang lok kethekeding sarpi sarpotum anta alira champidu. Non ke bangji arnistame lapuson se chirap cheto dun poposi neng jepon. Bangso kachapate pon along arong pen sonsi tokulangso borjan pungadong koilamati pendanglo chukihela pen setame kachapate dun pen ingsamjen pen sayang deng pon. Alhi amon pen BJP local committee amai phu punterang chunbang kensing ingti rongasar resohan se maison ingti darsing han se lapen SYC nilip aro amai phurup sing phangchotum chetong dun kangkrung kang saya bang phubang phiatum lake lun selecte lokhiram hanse projoliterang pilapen basa piterang piatum henlo labangso lunkan kachepate along ke hayanong e kelong pon abang phubang phiatum lake ke chengsi anong e kachepalong pon rubon hanse pilapen alang liri sang huatum hinyanong e urmila terang pilapen ari sang huatum lapen ke thomanong e moina terang pi si chepahai pon kachapate pon abang phubang phiaphai kadokawe bang phokepra hini do posi pachini pon tokulang sopen beren hanse ne 7 Northeast lakha krepi korkanti MSC constituency aro dhentaghat dongparpan patwa klamalong kedam phomati jong ni phaithong kepra isi arni ronglo charle akim somara tumakan panongsi asonson ke pathu ki bipon Klim somara tumapan ke thek ason ke doan ke patherak redet jiaphan lapen rong ao somar atumaphan ke charle aning ke parung jiaphan pumathasi dhentaghat ke ase aro amaipu rupsing krolapen lothanbang Mongol sing terang anparta alang liris sang huatu matha pon si pining pen pangcheng pondo jongdam me athe ningkan esek pen kijutsi arni mati jong kijutsi arni ke jirpi pen ke choke jon rap upen penang an au somaratum araki ahormu kecho cheja bondo sonsi lapuson apora hot dhentaghat ke searo amai phurup sing kro hin pen ke do anaklim somar lapen apia potom pen chingrum si o somara tumaphan koson pen si akai ke pamesenji mapu alam thiai hui chethan chimumpon bangso along manpeng pen ka chetong dun chirurong piarong asar singrong pi chetong dun anparta nodan gach arong asar mahabil sahuatum chetong dun lapen ongdung manpeng ke do atum ta chetong dun se aleralon pidun lason se ke ase dhentaghat aro amai phurup sing kro hin pen kaning je ponateng ke tongparpan club buke aprang penta anong chethang klong lapen dongparpan pathwa klamalong anengkan bang setami asonson ke pathuta bipon bomlo lasong bongpen ke damtang suri hinira kresir kep anengkan longle ke thoka sai setame dongparpan pathwa klamalong klempon lo lapen hadak aradatum anengarong lo bon setame sai ke klem ke sai oi thektik ajok patang pon pedat pen non ke pathume ji ke heloving alam do lapen ajad le punom puthot ke pamesen ji aphan mate kither thep asai nangklem pinang popose hadak aradatum chuning ripon Hogla Kardong Nilimen Rupingko nadak dongparpan klablong ne secretary si Chibomla Masa hong ni tum la peneng la 2020 maten kan surini ring ko farman itu la bangso osomar pan lagi bibi ke patu bibi ke la bang ke mane aning kan bang nili tum theklong arong tin sitame je la bangso ning kan ke jurlo December bidalo pulotang ke
rong along party chopo aklim sumara tum arta gabe sumara party ki chomen pen dun ko khorjun de tik araki choda de tik apasi la support khangun ji meni punili tum club hoi pen matela etuma sar hoi pen cherap petsi etum matha ponsi la song deng bono asi nitum asok klemon ke thekede sami si reading competition bi te mane radang no kapuri haji mene la bangso prasti so somatum wangji mene atelen wangji mene po matha ponsin bi tum kono stame hopel bani tum dak club long kisung bange do kisung bange la son lo feel lo nitum art feeling stame ke klem tang bani tum development committee chairman stame tum dum hello da ban club dum hello stame feel stame tum long anta kimi na laben ani kan bang ke nitum la so feel long nali tum media partners tum theklong ta hai kidam tang nitum dak khela pedover football ame nitum bi konsi manangan entertain nitum la sorong long mandela tum so area ban tu thekmon long stame non bang la so art feeling joni feel na patang pipedet nonta nang patang pipedet joni nitum pathulong le delo model mang so rong alon nitum entertain bi mo bedelo asa bedel ma sinon tan hokta pathudu nitum li ngone delo stame non pranga bang ke thekte tum la jitu art feeling nang pi ke hai bdc sar tu ban changlok government atum changlok la so feel long thekte prabjin ben nang patang pira dak rong rat mane dak area rat of smata ke pathudin mesen na sonte posi tum chune do ben prabjin ben ali tum media partner kami chune do tum tholo labang so lam hadak labang so fil khin olam ang so nang pali pira ang so senang pame thu dak prabjin pan mane ni tum chune do par dakini tu feel betul kali lada mana itu mata bangke dak pujasan mane krong kera dim kala mina rong kera dim saminon mangi teklong ne del sonlo jo mane ama hilik sadelo ya sanjalo jo समय फिल्म में निकल मानी करना ता खेला मांगे बिलियर अपना ता बोतल की कुल ता फुटबॉल टूर्नामेंट ता अपना तुम खेलोंग दा केलांग माना मी दुपिक ला पेटा निंग रोंग की से में पेनेंग ला नि कान्हिनी बांगा बेदलो ला सा फीलिंग अच्छी तंते ला के बाग तुजी ला नॉन इन सोमार तुम ला पिनी सोन थत की जे बा के बाग फिया निंग का समय नांग ले तुम बिपोन जे फान माथा पन माने तुम के बांग जे निकान केलिलो पेनेंग थत मसी माने फेवरेट चिकलु कार्बिया निकान किमी afilo dang teni tum la son ta ko competition bi ponji pusi ni tum ke sik dang pon mane non bang ne ne tum pang cheng son si pele cholo tang dan tu sik dang ke se tami sik dang ke me sar tum la pu amuk don ra pa do vela rong pe rong phora chela pusi nang kra bem sa sap to beto tami mo next mai tum te ke pini da of markan am chupri la pusi mata tami un eda son ni tum ta ke klem ke chera pusi tu non amat king ar beng son la jete simo son ni kan thosin tum bi ponji Samilang sopen nomor moninti News 7 Notice Doloni pulenisa sanangkan rongtrok sia jelang petpen football ke pathu kibi cekso bor kheroni patrok lamalong angdung kitipon Karlitang romsing timung amen pen cekso bor kheroni patrok lamalong football ke pathu kibi pon lapen bangso along alhisar po aman pen kecetong dun BJP rongkhang mondol committee amaipu Bimal timung dunmaipu babu timung rongkhang lemsa chairman nubining hi lapen alang risang huatum cetong dun si ke pathu pangcheng pon lapen ningkan kimi arni ning ceparong pon renti bangso ke pathu kibi pon lake sarbang troksi chelang petpen doloni village league pu kedamtang matijong achiklo ni phain koipen ke pathu cheng pon si kedamtang ar koi ni phai isi arni ningkan kimi pu pacheton dun si football ke pathu angdung kiti padopon Doloni sarthe teron arong pen Joysing kram sa arong si pathupon Angdung kiti arni sarthe teron arong atum Gol hini pen cepahai pon si Ke haya nong e Tangka suri ke thom lapen trophy cepalong pon Adun thua nong e lake Joysing kram sa arong pen si Tangka suri hini lapen trophy cepalong pon Anparta ke thom anong e lake Rajan timung arong pen si Tangka pharo pho lapen trophy cepalong pon Dong kamu kampen promes terang News 7 Notice EPHL sia sompen nengkan ban katalon dun pura doramna constituency kindu ki joyadip nengka ceparanda bangso mayalong man pengpen kacetong dun doar amla sisia maipu longki timung chunbang khang 30 so dun maipu monot sangma organizing secretary lijang habengti lamjai sarpo indro tiso bidisar babul sangra dihin rembang Khomsing rongpi Bidya rongphar Babul tokbi Ronjit teron Tiwaloro Rohit teron lapen Doar amla constituency along APHL si longpho bot committee amai phulapen ke claim ka chapaduk asong jatum chetong dun bangso along ASDC pen bangtro Congress asong pen bangpli lapen BJP asong pen bangethom kado kabe bangkre ke thom abang phuatum APHL si asong along chepok dun kachepa ogdun atum pen pherang kya thengno nangka chatham dun atengke
kedam tang rat cari pon asorkar kecok ce lapen kaceng thurpu abang thangnata kabe lapen ning kache thememe ason kabe pen ajoksi APHL sia song atum ke klem kedam mesen pang thek dun long si APHL sia song along chepa udun renti loposi chethan pon mai phu pen rat atheng no lamchak kachipite kang atengke khaya pharman APHL sia song ke arjap thipji lapen chun chetek mate pleng pretike chesong verji anparta sikshedul ajakong aron setame than mumpen ingsam pen mai pachun pon dong kamung pen promise terang news 7 notice Ardong Parla Baptist Church atumpen Jisu men kachelongarni katalundu ar koi ni phai siarni nengkan kimi kecheng siarni apar dio panyalong Arlong Parla Baptist Church arata tumpen apor pachetondun si Jisu men kachelong mate amen ki arni talondun bangso mayalong mai kache phempupon mai phi basa kathar pipensi mai charipon bangso mayalong kedam tang Christmas arni ke the arni Bible ki puka chapate lapen tibuk along tangka ke thap ke ongnai best attendance Bible ke than lapen ke kan ke thana tuma phan nong e kache pajera saita dengpon anparta kilun ke kan pensi neng cheparong pon lapusona hut ke cheng si ar koyarni anengkan wangta neng cheparong titi seta kupia the pensi ning kache parong lone kachini ne atumta dota hai pupen Christian atum arkoya cheklo ni phai siarni ning kache parong atheke kape jok abang amen Jesu pu amen kache long arnya potsi ning che parong pen karcho hemalong lum lampen archo pon posi pachini pon osomar perthe hache det pen aphi ni nerkep chok det dete amen erlong le lapuson se halabang sornya hota ilitum karabiatum ason lapuson se Jesu ta amahang thek det pen ar koi ni phai siarni ke niner kep ke chokpen arnam alang liphan ke bathek tang amen Jesu pu ke ir arnilo la sopot se pirthe adang Christian atum anke ar koi cheklo ni phai si arni nengkan ke milapen Jesu men ka chelong arni apot si girja ahem kang theralong si chingrum pen arnam along aherjume chohang ponrenti lapuson si nengkarong arni apot girja judet pen aphilote ok an chopensi nengche parong ponrenti pusi than pachini pon boko janpen bode sorteron ni 7 notice pinya beta pan se kan to niklo card